Bonjour et bienvenue. Hello and welcome. Aujourd'hui, on va faire le cours d'étirement et tonification. Today, we're going to do stretch and tone. La première partie, c'est les abdominaux et l'étirement. First part is abs and stretching. Puis là, on va faire un deuxième film qui va être cardio et les haltères anti-relax. And then the second part is going to be cardio, weights and relaxation. Moi, je suggère que vous choisissiez votre musique. Vous n'allez pas entendre le mien. I suggest you choose your music. You're not going to hear mine. Et pour les abdos, il y a une musique un petit peu avec une énergie. L'étirement, tu peux utiliser le classique ou relaxation. You won't hear my music, so I suggest that you use a music with a little more energy for the abs, and then for the stretching, classical or relaxing music. Pour commencer, on va sur le dos. We start on our back. For the abs, we push the ribs and the waist to the floor, your feet under your hips. On pousse les côtes, puis la taille par terre, et les pieds juste en dessous les hanches. Et moi, je vais chercher ma musique. And lift one foot, but push the ribs and down. Encore, lève un pied, pousse les côtes, descendre. Quand tu lèves le genou, tu veux pousser les côtes par terre et descendre. Encore, lift and down. Enlève, descend. On inspire et expire, pousse les côtes. Breathe in, push the ribs. Lève l'autre jambe, pousse les côtes. Là, tu lèves les deux en même temps. Harder work by lifting both. Push the ribs and down. On amène les genoux par-dessus les hanches. Up, push the ribs and down. Pull the shoulders back. Encore, respire. Expire. Again, breathe in. Et pousse les côtes. Now bring your hands behind your head. Same idea to first start with lifting up and slowly down. Again, on lève, pousse les côtes et descend. Again, lift and down. Encore. Et descend. Là, on amène les deux en même temps. Lève. Là, pousse la taille, les côtes en descendant. The slower we go, the harder it is. C'est plus dur en allant lentement. Et descend. Inspire. Expire. Now, many people ask, which way do I breathe? Do I breathe in when I go up and breathe out on the way down? Or vice versa? Les deux sont bons. On peut choisir un parti de juste lever, inspire, et là, expire. Ça travaille différemment. Or you can choose to breathe out on the way up and breathe in. And notice the difference. Remarque la différence. Et up and down. Là, on va plus vite. In, elbows to the knees and down. Again. In and down. Encore. And down. And push the ribs. And down. Descends, continue à respirer. Last one. Et descends. Étire les bras, allonge les abdominaux. Now reach to the middle, adjust the tuck, et on lift. Reach past your feet, curl the back and slowly go down. Lengthen the arms. Allonge le ventre. Encore, descendre les bras, puis on monte.
as you're coming up, you want to adjust your tilt so that you keep the waist down as long as possible. Et on monte, on bascule le bassin un petit peu. On prend l'air, on prend l'énergie, on court. Et garde la petite bascule pour garder la tête par terre. Try to make it smooth, one movement into the other. Et on descend, allonge le ventre. Et on remonte, stay here, dive down, lengthen the spine through the chest, et on remonte, et on place les deux genoux en sous les hanches. Now we'll start slow, and you place your toes on the floor. Lift, push the heels back. Lift the heels, bring the knees down, pull back. On commence lentement, on court. Arch. Now pull the hips back, push the heels down. Lève les talons, descend. Encore, cool, arch. Now push the heels down, pull the hips back. Feel the armpits, les aisselles qui visent le plancher et descend. Again, hunch, arch. Là, on avance sur les mains. Now just lift and lower. What everybody tries to work the six-pack, even us. Et on lève. 1. Et avance. Et 2. Et avance. Respire. You choose which you prefer. Tu peux alterner. Again, out and front. Encore, out and front. 2 autres. Place les genoux, pointe les orteils, tire, on part en arrière. Take a breath, open the shoulder blades, ouvre les omoplates, expire, et on revient. Now come on to your side, sur le côté. Maintenant, il y a 2 versions. Il y a la version avec la main en sous l'épaule. Celui-là est plus dur. Il y a un pied devant l'autre. You can choose to do this one like this. Ou tu peux choisir, si tu sens mieux, sur le coude, un petit peu moins dur. OK? Je vais montrer les deux. So if I come down, you and you want to stay up, stay there. Si moi je descends puis toi tu veux rester en haut, reste là. Comme ça, on place la main. Et ce que tu fais, tu essaies de pousser les hanches le plus haut possible, regarder la main, follow your hand and come down. Again. Regarde la main et descends le plus bas que tu peux. Go up and then down. Now I'm coming down, you keep going, do another one up et descends. Et tu veux pousser les hanches le plus haut possible et descends. 2 autres. Et descends. Up et descends. Viens sur les coudes. Pousse les talons puis les hanches en ligne avec les épaules. Your hips in line with your shoulders. Now roll your hip right and left. À droite, à gauche, comme si tu dessines un arc. Draw your arch. Again. Et place les genoux. Tire par en arrière. Now take a breath. Open the shoulder blades. Hunch your back. Arch. Now just push yourself up. Puis on fait l'autre côté. Je vais commencer sur la main pour ceux qui veulent. Hand under your shoulder. One foot in front of the other. On stabilise. Now you reach your arm over. Lift your hips. Expire, you're working your lateral muscles et tu veux les étirer. Regarde la main. Keep going. I'm coming down. Et up. Descends. Et on lève. Descends. Continue.
Inspire. Expire. Expire. Et là, on place sur les coudes. Ajuste les hanches. Shoulders. Now roll one side to the other. Encore. Un bord à l'autre. One side, the other. Continue. Et là, place les genoux. Et on tire. Now take a breath that opens the shoulder blades. Move les côtes. Expire. Là, on déroule, on vient sur les mains. And push. Et on revient sur le côté, sur le dos. Now we're going to repeat. Push the ribs down. So you don't want to bulge the rib cage. Poussez les côtes par en bas pour ne pas exploser les côtes. Et on lève un pied et descend. L'autre et descend. One foot. And again, keep your knee in line with your hip. Un, down. Un, down. Encore un autre set. Là, les deux. Lift and down. Push the ribs. Inspire. Expire. Again, relax the shoulders. Remarque s'il y a de tension dans une autre partie du corps. Notice if there's a tightening somewhere else, which means your energy isn't going to the right place. Ça veut dire ton énergie ne va pas à la bonne place. Là, lève la tête. On lève les pieds. Et descend. Again, inspire. Keep the shoulders relaxed. Again. Et descend. Encore. Et descend. Now bring your elbows and knees together. Les genoux et les coudes ensemble. Mais quand tu descends, contrôle la descente. Let the energy, the air out. Encore. One more. Et reviens. Stretch your arms out. Et descend les bras, on remonte. Puis celui-là, on essaie de rendre très fluide. Prends l'air, rentre le ventre, garde le petit cours dans le bas du dos. And stretch. Lengthen the spine. Bring the arms down. Prends l'énergie. And down. Again. Grab the air into the last one. Étire le ventre. Et on vient sur le côté. Onto your knees. Now, you stretch your legs. You hold this position. Tu gardes les hanches en ligne avec les épaules. Le but, c'est de ne pas laisser tomber le bassin. C'est la pire chose pour le bassin. It's going to hurt your back. So you really want to use the abs and keep them in line with your shoulders. Now all we're going to do is lift one knee, the other knee. You have to hold the tummy up. Continue. Lève et lève. Keep going. Lift and lift, lift and lift. And now, just for fun, lift your knee to your elbow and come back. L'autre jambe. Amène le genou au coude et reviens. Encore. And back. And in for 2 and back. Front. 1, 2. Essayez d'aller plus vite. Hold it there. Hold the tummy up. Now you jump. 1, 2, hold. 1, 2, hold. 1, 2, hold. 1, 2, hold. Place les deux pieds.
Amène le genou. Hold it, hold it, hold it, hold it. Come back. Et on lève l'autre genou. Reste là, reste là, reste là, reste là. Reviens. Dernière fois. Lève, reste là. 2, 3, 4, come back. 1, 2, 3, 4. Reviens, place les genoux et on tire. Take a breath. Ideally, it's still as even as the rest. On déroule lentement et on prépare pour l'étirement. Là, on va commencer l'étirement. Pour tout le monde qui prend mes cours déjà, vous savez pourquoi je commence avec les abdominaux. Now, we're going to do the stretch part, but for all of you who do take my classes, you know why I do the abs first. On commence avec les abdominaux parce que dans la logique des choses, on travaille les abdominaux toute la journée. We start with the tummy first because in reality we are using our tummy all day. Just by lifting our legs, we use our abs. So we want to get them ready, warmed up. Et là, on va étirer. Puis comme vous savez toujours, l'étirement, c'est la jeunesse. Stretching is youth. So now we're going to be working the lines in our body, and we're going to be working the breathing, the lungs. This is the lung meridian going through our body. Puis on veut ouvrir ça. Naturellement, pendant qu'on lève le matin, on étire. C'est naturellement, on ouvre les poumons et le cœur. So you're going to start choosing your classical music to open. I'm going to choose mine. And here we go. So you reach out. Your thumbs are reaching to me in a V. Les pouces visent vers moi. Puis on respire, on ouvre le dos. Là, on expire. Now this time, when you breathe, turn your thumbs outward, lift your chest to me. Pousse par en arrière, ouvre les pouces, puis donne-moi ta poitrine, et là, on relâche. So you're using your lungs. Inspire, on ouvre. Et là, expire, on relâche dans les jambes. Là, on monte sur les genoux, on court, on arque, on ouvre le devant, on rentre les coudes et on revient. I'm going to change sides. You hunch your back, push the tail front, arch, open the front line, ouvre la ligne devant et on tire par en arrière. Encore, on court, on arque, on ouvre le devant. Et on redescend. Now, hunch your back, push the tail front, arch. Now, leg work comes in. On lève les genoux. Et on pousse le corps vers les talons. On revient et on redescend. Again, hunch your back, push the tail front. You arch and lift. Là, on tire les hanches vers les talons. Come back, you're going to feel through the thighs, and then pull back. Encore, cool, pousse les fesses. Open the front line, lift your knees, and let it flow right back. Et on revient, et on redescend. Now come back up, hunch. Et tu places tes mains à peu près une main du genou. Place your hand about one hand away from the knee. Place your toes and toes out, heels together. Puis là, on pousse comme une grenouille. On tire par en arrière, les hanches visent le plancher. Then you bring your knees down just near the elbows. Open the elbows and dive in, upwards. Open the chest. Là, on lève, on pousse. Push your tail into the floor. Là, avance les genoux, open the elbows, and it's almost like you're licking the mat. Lift up.
Et on lève les genoux, on repousse en arrière. Just breathe. Enjoy the movement. Sans le mouvement, puis on veut que ça flotte en bon français. Lève. Et là, on avance les mains, on écarte les genoux. Now you're looking down, you don't drop your pelvis, you still hold the belly up. On lève le ventre, on ne laisse pas tomber le bassin, et là, on inspire. Là, on revient les orteils ensemble, et on tire. So we're mobilizing the spine, on mobilise la colonne. Lève les pieds et regarde en haut. Et là, on revient. Now this time, roll up, lift your right toe, and just look down and press your hip forward. Ah, feels good. Et on revient. On courbe le dos, on lève le pied gauche, et on repose. Look down. Now come back. Là, cette fois, on lève le pied droit, on regarde le genou droit. Il y a une petite rotation en bas. Et on revient. And then you come back, lève la gauche, et on regarde le genou gauche. Et on revient. Roll up. Lift up. Now your heels come together on the top, les talons ensemble, et tu courbes le dos, tu regardes ton nombril. Là, tu écartes les genoux, les talons, tu lèves la tête et tu arques le dos. Pousse les talons dans le plancher. Là, lève sur les orteils, place les talons ensemble, courbe le dos, look into the belly button. And then push your heels down, lift your head. Just breathe. Again, one more. Pousse les talons ensemble, serre les cuisses ensemble. And then push, release the back. Et on descend les genoux. On tire par en arrière. Now roll up. Place your hands under your shoulders, your knees under your hips. Et là, on lève le bras droit. Inspire. Expire. Breathe in. Now, gardez les hanches carrées. Et là, redescendre la main en dessous de l'épaule. Encore. Inspire. Expire. Again. Expire. Now this time, you lift. Curl under. Essaie d'amener l'épaule droite vers le plancher sans toucher le plancher. Keep your hips square, lève le ventre. Et là, on inspire. And down. Inspire. Expire. L'épaule gauche. Now, don't put it on the floor. Look under the arm. Take a breath. And then breathe in. Place la main. Encore une autre fois. Flow through. Open the chest. Passe en dessous. Inspire. Expire. Breathe in. Expire. Inspire. And come down. Now you pull back. Et on déroule. On place le corps sur le côté droit, les genoux en dessous les hanches, a little bit more in front. Now, you stretch the arm and rotate at the waist, looking at the floor. Là, tu tires le coude par en arrière et tu ouvres au plafond. So here you go again, opening the lines through the lungs. Expire. Là, ajoute la jambe, étire dans une ligne diagonale,
Now pull the elbows and knees in. Et là, on va encore fléchir le pied. Encore. Inspire. Point your toe. Le coude et le genou ensemble. Et fléchis. Hold it there. Open the chest. Now bring the leg down. Bring it behind you. Puis là, tu es face à moi. Pousse ton talon en arrière. So your knee comes off the floor as you push your heel. Now come right up onto your hands and knees. Now what you're going to do is pull in. You have to use your abs for this. Expire, fléchis les pieds et garde les mains sous les épaules. Encore. Expire. Make it flow. Inspire, pousse. Breathe. Again. Reste ici. Now keep your knee parallel to the floor, les hanches face au plancher, et on pompe. Serre bien les fesses, and keep going. Encore. Et là, on amène le pied de côté. Now you want to have the exterior of your foot pushing into the floor for support. Les hanches sont carrées. Il n'y a pas une hanche plus haut que l'autre. Là, tu places la main et penché. Look up. Now breathe out. And look up. Et là, on revient. Là, tu fléchis à la poignée et tu plonges ta main. Et là, on revient. Flex your hand and look up. Roule le corps, place les deux mains, lève la jambe, courbe. Place your two knees et on tire par en arrière. Et là, on déroule. Et on vient sur le côté, l'autre côté, les genoux devant. Now rotate at the waist, so you're looking at the floor. Pull the belly in. Pull the elbows back. Ouvre la poitrine. Encore. Une chose qui est très importante, c'est de ne pas s'asseoir dans l'épaule. C'est la pire chose pour la jointure. Comme ça, lève, sort de la jointure. Add the leg, stretch. Flex, rentre le genou et le coude et regarde en haut. Again. Stretch. Et la fléchis. Descends la jambe, amène-la derrière, and make your hips square to me. Now flex your foot, the toes on the floor, et on étire la colonne par en haut. Et là, on pousse pour remonter. Flex the foot. Now pull the knee in. Rentre le genou et le coude. And then stretch. Again. Pull, rentre le genou. Fléchis. Again. In, that's the last one. Lift the belly. Et pousse. Là, les hanches carrées au plancher. Et pause. Again. Keep going. 6, 7, 8. Et on remonte. Now, you can choose how you place your foot. Straight line, flex. The idea is not to slip, slide. Et garde les hanches carrées. Place la main. Et on respire. Remonte. Keep looking up and get a rotation at the ribs. Et fléchis la main comme on plonge. Et on revient. Descends les deux mains. Lève la jambe. Now hunch the knee in. Écarte les genoux. Croise les jambes en arrière. Cross one over the other. Push yourself back. Et on amène les pieds en avant. Now, I'm going to demonstrate on a diagonal.
Place les deux mains derrière les fesses. Some of you don't like this one. I love this one. Et on pousse les fesses vers les talons. On lève, on regarde. Maintenant, le but, c'est de ne pas remettre les fesses par terre. You stretch back in between your hands. Look down. Et là, on repousse. Je vais mettre mes mains. Lève. Now, slide the bum back. Regarde dans le nombril. Reste là. And again. Breathe in. Stay there. Hold that note. And then slide the bum down. Look into the belly button. Descendre les fesses. Et là, on va viser les pieds, on lève la poitrine. Hold the chest. For a moment, breathe in. Sur l'expiration, on veut avancer du bassin. Et on pointe les orteils. Inspire. La expire descend. Just let your head go. Breathe in, lengthen, allonge sur l'inspiration. Expire, avance un petit peu plus. Et on roule, on déroule. Place les pieds and slowly come down. Maintenant, on veut placer les pieds en dessous les hanches, les mains à côté du corps. On commence, on lève les mains, on ouvre les doigts, sort l'énergie des doigts. Push the elbows down, and as you push down, feel the ribs in the floor, but also open your chest to the sky. Ouvre. On travaille isométriquement. Et là, on lève le bassin, on inspire. Expire, keep pushing upwards. Là, on descend, on déroule la colonne, on lâche les doigts, on relaxe les mains. Take a breath. Et là, on lève les mains. Open the fingers. Now just press the elbows down. Open the chest. Feel it. Push the ribs. Sens le plancher connecté avec les côtes. Là, on bascule le bassin puis on lève. On inspire. Expire. Là, sur la prochaine respiration, next breath, lift. Expire. Et là, graduellement, on descend le bassin. Relax the hands, relax the fingers, relax the hips. Là, on étire les bras, remonte. Lift. On prend les pieds encore, on lève la poitrine. So you can see a diagonal line and a straight line, parallel to the floor. Inspire, sur l'expiration, avance. Now, breathe out, point your toes. Inspire, allonge. Expire, relax. Roll up through the belly button. Le ventre commence à monter la colonne. Là, je vais me placer face à toi. Prends la jambe droite et place-le par-dessus le genou. So the knee is on top as much as you can. Open the hands back, puis serre les omoplates. Oh, ça ouvre la poitrine. Now breathe in, lengthen. Expire comme sur l'autre. We're moving forward on the breath out. Et on revient. On place la main. Now, take a breath in. Breathe out, start to rotate. The shoulders, not the hips. Both hips are on the floor. Les deux hanches par terre. Et là, expire. Go to the other side and just rotate. Press your elbow against your leg to help the turn.
Et on revient, on place la jambe. Breathe in. Expire. Soften the shoulders. Tire les hanches par en arrière. Feel the hips pulling back. Breathe in. Point your toes. Let the head rest. Breathe in. Expire. Là, on rentre le ventre, on déroule. Pull the spine up and place the left foot, the left knee on top of the right knee. Et inspire. Expire. Encore. Shoulder blades together so you keep the chest area open. Et reviens, place la main. Now, lift through the chest and we work the spirals in our body. We're rotating. Keep pulling up. Les deux fesses dans le matelas. Et l'autre côté. Push the elbow against the leg. Now breathe in and rotate the other way. Et reviens. Écarte les jambes. Now, some people, this is open. You put your two hands behind you and just lift and try to press forward. It's not the size of the opening that counts. Encore. Moi, il faut que je pratique. Mes ballerines me testent. Toujours. Et descends. Encore. Le dernier, on lève les fesses, on fait un petit scoop dans le bassin, puis on avance. Now bring your two hands front and keep walking forward. Là, quand ça bloque, relaxe les jambes, respire. Et là, avance encore. Take a breath, open the chest. Tu peux relaxer les jambes. Là, tu essaies d'aller encore plus loin. You stop where it's tight and take a breath. Et là, expire. Bouge les hanches vers le plancher. And then slowly roll up. Tu peux utiliser les mains pour t'aider. Some of you may want to hold your legs to bring them front. Some don't need. Là, on place les deux genoux. On lève droite et on place un pied devant et l'autre en arrière. Now, you're going to want to stretch both. Plie le genou en avant, ouvre la poitrine. Come back, two straight knees. Bend the back knee. The heel is up and back, le talon est levé. Si tu veux, tu peux essayer de toucher le plancher. Et reviens. And hopefully my mat won't slide away. Bend the front, open the chest. Come back. Plie le genou, essaie de toucher le plancher. Rentre le ventre. If you shake, it is fine. I'm shaking. Stretch. Now bend both knees. Place your feet under you. Roll up. Et on place l'autre jambe en arrière. Place the other leg back. Ajuste les hanches. So you have to give a little tuck. Stabilize the leg, the hips. Now here you go. Breathe in. Expire. Ouvre le devant. Breathe in. Bend the back knee, heel off the floor, and try to touch the floor. Il y a toujours un côté mieux que l'autre. There's always one side better than the other. Stretch both. Plie le genou en avant, ouvre la poitrine, tourne la pouce par l'extérieur. On travaille encore les poumons. Come back, touch the floor. Come back up. Whoop. Come back up.
Et là, on plie les deux genoux, on vient au milieu, on respire. Expire, amène les mains en dessous les genoux. Keep the space between your legs, under the hips. Et là, un petit peu plus vite, avance, descend. Push the pelvis, pull it back. Front, back, front, back. Inspire. Expire. Inspire. And just breathe.